हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। केमती अच्छे फ्रेंड्स? आई होप आपण मैंने भलर थे। तो फ्रेंड्स आज आसतु फ्रंट साइड रो कटिंग करवा ब्लाउज रो प्रिंसेस कट ब्लाउज अच्छी आम यार फ्रंट साइड कटिंग करवा पूरा डिटेल बुझी ना केमती आम से स्टिचिंग मार्जिन एड करवा से सब करके काटिबा परफेक्टली काटिबा आउ बैक साइड भी कटिंग मु अपलोड कर देछि। तो ये बैक साइड की आगे प्रथम कौन करवा ना बैक साइड की जेमती अच्छे आज यूजुआल आम ड्र करदे। ठीक अच्छे आउ ये बैक साइड कटिंग आप देखी नथिले आगे मुझे अपलोड हो सारी अलरेडी बैक साइड कटिंगटा। तो आप जाकि देखी दिंतु आपको भी क्लीयर हो। ठीक अच्छे आउ से बैक साइड कटिंगटा सरला मुझे कौन कल फ्रंट जो काटिली आपको कौन करवा पूरा ड्र करदे आज यूजुआल आमर बैक साइड की पूरा काटी सारा आमर फ्रंटर कटिंग करवा कौटी बढ़ा हे कौटी कमा हे मुझे को आराम से बतईदेवी। तो एपटे आमर जेहेतु हुक पट्टी रोचे तो से मुझे नहीं गली आपंकर हाफ इंच एक्सट्रा मार्जिनटा ये नहीं गली आ भीतर मार्जिन मुझे नहीं कटिंग है आपन को भल भाव बुझा पड़ जाए। तो ये आज जो जहाँ थी मुझे ड्र करदेली चिन्ह देदेली आर्मोल चिन्ह और नेक्र चिन्ह आउ सब जमती जो जहाँ परफेक्टली देदेली। तो ये आम नेकटा काटिबा फ्रंट नेकटा काटिदेबा आगे नेकटा केते देखीदेबा आमर डीप अच्छी तो आपको ये हटेदेबा बैक साइड जहाँ आमर तो सरीगला कम। तो ये कौन करवा देखूँ आमर फ्रंट नेक अच्छी 6 इंच तो आम स्टिचिंग मार्जिन हाफ इंच एड करवा तो आम 6.5 इंच काटिबा ताकि स्टिच कलापर आमर 6 इंच क्लाइंटर डिमांड अनुसार रहिबो। तो मुझे 6.5 इंच मार्क करदेवी। तो आप 6.5 इंच आगे गोटे मार्क देवे तो ताकू स्केल साहाଯ୍ୟରେ ताकू जॉइंट करदे। ठीक अच्छे ड्र करदे एपटू भी ड्र करदे आप गोटे स्क्वायर बाहर जीव स्क्वायर साइज्र बाहर जीव। तो से आप कौन करेंगे आपणकर राउंड सेप दे पारे नचेत आपणकर स्वीट हार्ट सेप दे पारे स्क्वायर सेप दे पारे आपण को चॉइस अकॉर्डिंग आप सेप दे पारे किसी प्रॉब्लम नहीं। तो ये आम आसवा आमर बस्ट पॉइंट को। ठीक अच्छे आम बस्ट पॉइंट बाहर करवा आउ आपेस टू आपेस पॉइंट बाहर करवा। तो बस्ट पॉइंट बाहर करने को मोर जेहेतु क्लाइंटर ब्लाउज मेजरमेंट अच्छी तो मेजरमेंट अकॉर्डिंग नेली। तो आपण कतरे मेजरमेंट ना तो आप फर्मूला पुट करेंगे। तो मोर क्लाइंटर अच्छी बस्ट पॉइंट 10 इंच रे तो मुझे हाफ इंच प्लस करी प्लस कलापर मोर 10.5 इंच हो तो 10.5 इंच मुझे तार बस्ट पॉइंट नेबी। ठीक अच्छे आपण कतरे जदि ना ब्लाउज मेजरमेंट आप बॉडी मेजरमेंट अकॉर्डिंग करुँच तो आप कौन करेंगे चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करदे आपणकर परफेक्टली बाहर जीव बस्ट पॉइंट। ठीक अच्छे तो बॉडी मेजरमेंट हेले आप कौन करेंगे चेस्ट डिवाइडेड बाय केते 4 करदे तो आपणकर बस्ट पॉइंट बाहर जीव। ठीक अच्छे आपणकर चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करदे बस्ट पॉइंट बाहर जीव आउ चेस्ट डिवाइडेड बाय 10 करदे जदि आपणकर आपेक्स टू आपेक्स पॉइंट बाहर जीव। ये दुटा सूत्र सब मन रखिथे। तो आमर बस्ट पॉइंट बाहरी गला एबे आपेक्स टू आपेक्स पॉइंट देखीदेबा। आपेक्स टू आपेक्स पॉइंट आमर 38 डिवाइडेड बाय 10 हेले आमर 3.8 होची। ठीक अच्छे आमर ये 3.8 होची जो आमर 3.8 हम आम से मार्क करवा। तो यहाँ हूँ आमर कौन कहले बस्ट पॉइंट किंतु आम कौन करवा जेहेतु गोटे कपड़ारे आमको प्रिंसेस कटरा करिया अच्छी आउ यही कपड़ारे करियार अच्छी तो मुझे कौन कली हाफ इंच एक्सट्रा नहीं कि पॉइंट देली। ठीक अच्छे आमर बस्ट पॉइंट बाहरला जो ताठू आम आगू को हाफ इंच गली तो से पॉइंटा बाहर कली ताकि आमर से स्टिचिंग मार्जिन जो स्टिचिंग होमर से पॉइंटा परफेक्ट जगह आसी बसीज। ठीक अच्छे आमर स्टिचिंग होगापर आमर पॉइंटा जो आमर ओरिजिनल पॉइंट आमर से आमर बस्टर पॉइंट बसीज। तो से हाफ इंच एक्सट्रा नहीं कि तार सेप देली आप परफेक्टली जो सेप हो सेप देवे। तो ये डांट पॉइंट देवा प्रिंसेस तो आपणकर बस्ट अनुसार आप डांट पॉइंट देवे मु 3 इंच डांट देची कहीं क्लाइंटर टी हेवी बस्ट अच्छी तो 3 इंच डांट देलापर आप ऊपर को 1.5 इंच आसवे ऊपर 1.5 इंच 2 इंच आसवे आप 1.5 इंच ठीक आपणकर सेपटा आसूसी तो 1.5 इंच जन जनकर सेप टी लंबा कम थी आसेनी तो 2 इंच तो से हिसाब से देखिए आपंकर 1.5 इंच रु 2 इंच भितर जब सेप आसूसी परफेक्ट अच्छी तो आप हिसाब से देवे 1.5 इंच दूसरी देखिए जब टी एपट सेपट है दिशुत गोटे सुत अधिक कम हेले भी कौन प्रॉब्लम ना। तो आपंकर जो सुंदर सा आप प्रिंसेस लाइन आसीज तो आप ड्र करदे प्रिंसेस लाइन
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ପପ୍ଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଇଟା। ତ ସେଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରଫେକ୍ଟଲି କରିଥିବା ଆମ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପରଫେକ୍ଟ ଆସିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପପ୍ ବି ହେଇଗଲା। ତ ସେଠି ଗୋଟେ କୋଣା ବାହାରିଲା ଯେଉଁ କୋଣ ଟାଇପ୍ର, ତ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ ହାତରେ ଦେଇଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କର୍ଭରେ ବି ତାକୁ ସେପ୍ କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠି ଯେମିତି ରାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଆମର କୋଣ ଆଉ ବାହାରିବନି, ସେପ୍ର କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେବନି। ତ ଆମର ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ପାଖରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ କାଢ଼ିଦେବେ, କାରଣ ଆମର ବଷ୍ଟ ହେଭି ଅଛି, ଅପର ବଷ୍ଟରୁ ହେଭି ଫୁଲ୍ ବଷ୍ଟ ଟିକେ ଡିଫର ବହୁତ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଠି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଯଦି କପଡ଼ା କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ଅପର ବଷ୍ଟରେ କୌଣସି ଝୋଲ ଆସିବନି, କି କୌଣସି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୂର୍ଣ୍ଣଟା ଆସେ କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚ ହେଇକି ଆସେ, ସେ ବହୁତ ଆକାରରେ କମିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ନେଲି। ଆପଣ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଆଉ ରୁ ଅଧିକ ବି ନେଲେ ହେଇପାରିବ, ଆଉ 2 ଇଞ୍ଚ 2 ଅଧିକ ନେଇକି କଲେ ବି ହେଇପାରିବ। ତା'ର ଫର୍ମୁଲା ଟିକେ ଅଲଗା, ମୁଁ ଆଉ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଦେବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମର ଦେଖିଦେବା ଫୁଲ୍ ବଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିଦେବା। ଆମର ଫୁଲ୍ ବଷ୍ଟ ଅଛି କେତେ, ଅପର ବଷ୍ଟ ଅଛି କେତେ, ଆମର 36 ଅଛି ଅପର ବଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଅପର ବଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ବଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ନେବା। ତ ଅପର ବଷ୍ଟ ମୋର 36 ଅଛି। ତ 36ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବେ 4। ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଆମର 36, ତ ସେଇଠି ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଲେ 4। ତ ହେଲେ ଆମର କେତେ ହେଲା, ଯେତିକି ହେଲା ଆମର କେତେ, 36 ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଇ 4 ହେଲେ 936, 9 ଇଞ୍ଚ। ଠିକ୍ ଅଛି, 9 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେଇଦେଲେ। ଆମେ ଏଠି କମ୍ କରିବାନି କି ବେଶୀ କରିବାନି। ଯଦି ଆମର ସେ ଡାଁଟା ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଁଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମଝିରୁ କପଡ଼ା ଟିକେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର କାଢ଼ିଦେଲେ ନା, ଆପଣ ସେପଟକୁ ସେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚଟା ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଆମେ 3 ଇଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଡାଁଟ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଲାଇନ୍ର, ସେଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେ 3 ଇଞ୍ଚଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାହାରକୁ ଆମେ ଡ୍ର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବାହାର ପଟକୁ ସେ 3 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବା, କାହିଁକିନା ସେଇ 3 ଇଞ୍ଚର ସର୍ଟେଜଟା ଆମେ ସେଠି ଭରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉପରୁ ଯେଉଁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର କର୍ଭ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ର, ସେଠି ବି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ନେଇଗଲି। ତ ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ଡ୍ର କରିଦେବା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ କେମିତି ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରିନି, ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ବାହାର ପଟକୁ, ତ ସରି ସେଥିପାଇଁ। ତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ର ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯାହା ଥିଲା ଆମର ଡ୍ର ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଚିଂ ମାର୍ଜିନ୍ ଏଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଠି ସବୁ ଆମର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ଫିଟିଂ କରିବା, କୌଣସି ଏପଟ ସେପଟ ହେବାର ନାହିଁ, ପରଫେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଉଜ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋର ରହିଯାଇଛି, କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇଟା କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟାକ୍ ଅପେକ୍ଷା 1 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିବା। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ତଳେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିନି, ଆପଣ ଗେସ୍ କରିଥିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ କାଟି ଦେଉଛି, କାରଣ ଏବେ କାଟିଲେ ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟଲି ବୁଝିଯିବେ। ଗୋଟେ 1 ଇଞ୍ଚର ତଳକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଟାଣିଲି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ର ଯେଉଁଠି ଅଛି ହୁକ୍ ହାଇପଟି, ସେଠି 1 ଇଞ୍ଚର ତଳକୁ ମୁଁ ଲାଇନ୍ଟା ଟାଣିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ର ଯେଉଁ ହୁକପଟି ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଅଛି ଡାଣ୍ଟ, ତ ଆପଣ ପୁରା ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣିବେ। ଯଦି ଡାଣ୍ଟ ଦେବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଲାଇନ୍ ସେଇଠି ରହିବ, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ର କଟ୍ ହେଇଛି, ମଝି ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଆପେକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଠୁ କଟ୍ଟା ଏଠିକି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଯେହେତୁ ଡାଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି, ମୁଁ ସିଧା ରଖୁଛି। ଯଦି ସିଧା ନ ରଖିବେ, ଯଦି ଡାଣ୍ଟ ନ ଦେବାର ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି କର୍ଭ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଡାଣ୍ଟ ଦେବାର ନାହିଁ, ଏମିତି କର୍ଭ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଡାଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି, ଏଟାକୁ ପୁରା ସିଧା ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଆର ପଏଣ୍ଟ। ତ ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ର ଇଏଟା ଦେଖିଦେବା। ଆମର ଏଇଟା ଲେନ୍ଥଟା କେତେ ଅଛି, ଲମ୍ବାଟା, ଏଇଟା ଯେତିକି ହେଲା ଆମର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ର ଇଏଟା ସେତିକି ହେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସେଇଟା ସେତିକି ହେବ, ସେଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ଆମର 1/4 ଇଞ୍ଚରେ ହେଲା, ତ ଆମେ ଏଠି 1/4 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲେ। ତ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ସହିତ ତାକୁ ନେଇକି ମିଶାଇଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପଟୁ ଆମର ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ 1 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼ିଗଲା, ସେପଟୁ ଆମର 1/4 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼ିଗଲା। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ବସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ଏବେ ଆଉ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ସେପ୍ରେ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସେପ୍ରେ କଟ୍ କରିଦେବା। ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କଟିଂଟା ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ହୁକ୍ ଆଇପଟିର କଟିଂଟା ଆମର ଏଠି ରହିବ, ଆଉ ସେପଟୁ ସେ ମଝିରୁ ଯେଉଁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପଟ ଉପର କାଟିଦେବେ। ମୁଁ ସେପ୍ ଏବେ କିଛି ବି କାଟୁନି, କାହିଁକିନା ମେସିନ୍ ଉପରେ ମୁଁ ତାକୁ କଟ୍ କରିବି। ଆର ଷ୍ଟିଚିଂ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ରେ। ମୁଁ ଆର ଷ୍ଟିଚିଂ ପୁରା ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟିଚିଂ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ଆରାମସେ ଯାଇକି ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ପରଫେକ୍ଟଲି ବି ଶିଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କି ଯଦି ବି ବୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ताकि सेमान भी किसी बेनिफिट होवार थिबो तांकु निहाती बेनिफिट मिली जिवो आउ गला बेलू प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके जातु आउ गोटे लाइक तो निहाती करेंगे आज जब बुझी न पारे प्लीज फ्रेंड्स आउ थे देखी दिंतु गोटे जिनस केवे भी गोटे थर क्लीयर हुए मुझे सब कहे तो आपन को टी धैर्य सहित थर दी थर गोटे जिनस देखिले कौटी कौन चेंज माइनर चेंज होची कौटी मेजर चेंज होची सेटा भी टी आपन देखिया पड़ो तो आपन से देखिले आपन जानी परिबे कौन सी जिनस गोटे थर हेबनी आउ सब बेले कौन करेंगे जो भिडियोटी देखुं से पूरा क्लीयरली देखिए फुल देखिए ना आप सब भूल भाल हो देखो केते सुंदर भाव में कटिगला एवं आर स्टिचिंग करेंगे आ लाइव रे अच्छे स्टिचिंग यार आप आराम से जाकि देखीदे ठीक अच्छे तो एमती भाव में आप कटिंग करूँ देखिए बहुत सुंदर भाव आपंकर हो तो फ्रेंड्स रोचे देखा आ गोटे भिडियो आ गोटे नुआर कटिंग सहित जय जगन्नाथ।